हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। दोनों ही चल रहा है, वो सुबह ही चेक किया था रखने से पहले।
Hello and good morning, everyone. Thank you for joining us for day 2 of CNX 2023. We're very happy to see your faces early in the morning and on time. We are not going to make the mistake that we made yesterday and start on time, so we can finish off the festivities and let you guys go. So, continuing from day 1, yesterday we had a intense discussion on diversities when it comes to the community networks, understanding intersections, understanding what roles gender play in community networks, also understanding the different ideas and curations of the community networks from across the world. We presented case studies from different regions of the APAC region too. Today, continuing from the presentations, I would like to call 4 case studies that will be presented in the first session today. The first one will be Brahmaputra Community Radio, which will be presented by Bhaskar Bhuyan from BCRS, Assam, India. Can I please ask you to come on the stage? Good morning and welcome. The next case study will be presented by Nani Munya. She will be presenting the Zero Valley Community Network Project, which is being held in Arunachal Pradesh, India. Nani Munya, can I please ask you to come on the stage? Okay. Nani Munya will be joining us in 1 minute. The next case that we'll be showing you is the Char Chapori Networking Project, which will be presented by Manju Ara Mulla. Can I please ask you to come on the stage? And the last case study that we will be showing you in the first session of CNX today is the project Internet Roshni, which is about connecting the Tea tribes and Adivasi communities in Assam, which will be presented by Austin. Austin, can we have you on the stage, please? Thank you. Okay, this session will be moderated by Nahid Jubair, who is the Deputy Director of Digital Empowerment Foundation. Nahid sir, can you please come on the stage? Thank you. Yeah, good morning. Good morning, everyone. Today, this session is a session for the case studies, and case studies of what the DF has been working in the entire northeastern region. So its name is the good practices and connectivity in access in the northern eastern Himalayan region of India. So today we have the privilege of speaking with Mr. Bhaskar Da. He is a renowned activist plus working in the indigenous communities of Tea tribe of Dibrugarh. It is at eastern upper part of the Assam. He is the leader of the community radio, and his radio station name is the Radio Brahmaputra. We call 90.4 megahertz. So first I would like to tell Mr. Bhaskar Da. So introduce yourself, your work, and how this you think that your radio station could be the alternative connectivity for the entire Tree tribe community and Brahmaputra Chor area. And then we will show you the case story. Thank you, Nahida. Myself, Bhaskar Jyoti Bhuya. I am from Brahmaputra Community Radio Station, and most of the people in this hall may be not aware about the community radio station. The community radio station is actually it's called the third tier of radio station. As you all we know that
All you heard about the All India Radio, Rainbow FM, Vivid Bharati, and the second one is the Red FM, Big FM. This type of the commercial radio station is just third tier is the community radio station. Actually, the community radio stations come to the concept on 1995 when Supreme Court has allowed that the airwave is the public property. Then after that, in 2003, government developed a guideline to set up community radio stations in India. Now India has around 400 community radio stations, and community radio stations can be established by the Education Institute, Krishi Vigyan Kendras, KVKs, and the NGOs. And in the Northeast region, the Brahmaputra Community Radio Station is the first NGO-based or civil society-led community radio station. We established in 2009, actually. We have started work as a community radio station in Dibrugarh 2009. And after struggling, more than 5 years struggling, in 2015 we got the license from the Ministry of Information and Broadcasting. From 2015, now it's going to cover 1 decade of broadcasting in this area. And community radio station is actually, it's cover very less amount of people. It covers about 20 to 30 kilometer of radius. So purpose is that every community or every regions or every taluka or every block have own community radio stations. But in India, it is progress is very slow. In Assam, today we have 4 community radio stations. In around all in Northeast, only 14 community radio stations in the Northeast area. So we have started the community radio station in 2009, and our main focus is the marginalized community. Those are living in the tea garden area and also in the riverine communities. Those are living in between the Brahmaputra. So we are broadcasting radio programs in various languages and dialects in Assamese, Sadri is a tea community dialect, Missing, Hajong, these are the tribal dialect, Deuri, this is also a tribal dialect. So our main focus is that the marginalized community give the access to the community through in their own mother tongue or languages. So this is, then I can continue. Yes, before play the case study, so we would like to know that you have lots of board clinic Yes. in your areas. So how you are planning to link with your community radio station to all the board clinic, and is there any plan to start community network Yes. plan in your all the boards and in your station? Yeah. Actually, maybe some people don't have any idea about the board clinics. The board clinic is also a innovative approach on the health sector, because in the Brahmaputra source, there are more than 40 lakhs people are living in between the Brahmaputra source in the island. But the problem is that they have no any regular health service by this state government. So in 2005, the Professor Sanjay Hazarika has started this concept in the area that we have now 14 board clinic all over Assam in different areas. The board clinics are consist of doctors, nurses, paramedical staff, and all other required staff. They goes to the riverine community. They provide the immunizations and other health facilities. So this is the concept of the board clinic. But we are planning that we have already working on this, that we can tie up, we can work together, board clinic and community radio stations, to give access the health, provide the health informations to the community, basically the shore communities or island communities, to get the knowledge or understanding or informations on health, nutrition, sanitation, everything through community radio network. So now we are planning, the planning stage that we are going to start a mobile radio, that these radios goes to the village or in the remote area, then people can participate in the radio programs in through mobile radio systems. So this is one of our concept is it's going on. So it's a very novel planning. So now I would like to request the DF team to play the case study.
Hi, good afternoon to everyone, and welcome to the CNX session. And today we have the privilege of speaking with Mr. Bhaskar Jyoti Bhuyan, the leader of Radio Brahmaputra. The pioneering initiative Radio Brahmaputra is the first civil society-run community radio to serve the local communities in the northern eastern part of India. So over to you, Bhaskar. Can you give a brief about the Radio Brahmaputra more? As you know that Brahmaputra Community Radio Station is the first grassroots community radio station in the Northeast India. Actually, we have started a radio station in year 2009 and we have able to start our broadcast from 2015. And we are basically here in Dibrugarh. Dibrugarh known as a tea city of India. We are actually situated in the bank of river Brahmaputra. So we are covering two districts actually. It is Dibrugarh and Dhemaji. And as a community radio station, our focused area is the marginalized community. Basically, the marginalized community is in the tea garden area, the riverine area. In the river Brahmaputra, there are numbers of villages in between the Brahmaputra, these are islands. So they are mostly the geographically isolated community. They do not have any access to any media. And as a community radio station, to make more participation and engagement of the marginalized community, we are broadcasting radio programs in many languages and dialects, basically in Assamese, and tea garden dialect is a Sadri. Sadri is a tea garden dialect, Hajong, then Missing, and then Deuri. So our primary concern is that we have to create voice to the community. So our focus area is that how the people can get information in their local language and local dialects. There's a need-based communications. Here is the problem is that the people have no access to any other mainstream media. So they do not have raise their voice through any platform. So Brahmaputra community bus is that we give them platform to raise their voice and get information that community basically needs for their health issues, education, their livelihood. Maximum information we are providing through this radio station in their own languages and dialects. How do you guys find out these people, these marginalized communities, and how you get to know that they want connectivity, they want voice, and let us know that how you reach out to these people? As a community radio station, our radius is limited about 20 to 30 kilometers. All people, those who are working in this community radio station, they are completely belonging to this community. So these are called the community reporter, community volunteers, community facilitators, community producers. These all are belonging from the same community. We trained these local community guys and young people and women to how they can run community radio station, how they can produce their own program, how they can research their own issues, and based on the research issue, how they can produce a radio program, how they can create voice for the community, and how they can create community learning programs for their own community in their own languages. And how many community radio stations you run? We have only one community radio station because in India, as per policy, one organization can run only one radio station. It is Brahmaputra Community Radio Station, 90.4 FM. Then basically, you guys should have community network stations, small community network stations. We do not have any such community center, but we have large number of community volunteers in all across area. Maximum tea gardens in maximum village and maximum riverine villages, we have our own trained volunteers. They are working remotely to our community radio stations. They produce their own radio program based on their own village or in their own localities. They do not have to come to the radio station. They can using their mobile phone. They produce their own programs. They send us over WhatsApp, and we edit this program in our radio station and we broadcast it accordingly. Could you also please describe that irrespective of having limited internet connectivity, then how you help the community and what challenges you face and how it remains functional to the community? When we have started radio station in 2009-10, internet connectivity was very limited. Nowadays it is not very limited. All the areas we are covering, mobile connectivities are all there. But the problem
problem is that most of the people do not have smartphone to access the internet connectivity, or they do not have the purchasing power. And also another one problem is that need-based communication. If people have need any information on health, on their livelihood in their own language or dialect, then the information is not available over internet. So our primary focus is that we have to provide information in their local language in localized context. And also people do not have idea how get the information through internet. So our Radio Brahmaputra's main focus is we have to take the information and localize it in our own context, our local context, and make it possible for everyone to get access to this information that are available already in internet. Most of the programs in the radio programs we design as a series manner, and we are not only broadcast through the radio frequency, we also carry these programs to the community. It's called narrowcasting. We have the large number of listeners groups, women listeners group, adolescents listeners group. They can listen to radio program through our radio frequency, and also we go to their village, gather the community or gather the people, then play the radio programs among the community. And also another one radio program provision is that the live radio program. If we are doing a programs on pregnancy nutrition, then our volunteers gather the pregnant women in their village. The Assam Medical College, the doctors and professors from the Assam Medical College, they are coming to our studio. We do a live radio program, and also they do connect to our phone to our studio. So community and experts can discussions or interact through this live radio phone calls or live radio programs. So could you or any of your team member can show us the community network radio station, that how you work, how you broadcast the radio session? This is our studio actually, and he is Mr. Kitomjit Hajong. He is representing Hajong community. He is basically coordinating all the broadcast, video production, etc., and other audio production. This is our small studio actually. This is our studio. Actually, this is a more than 100 years old building. We are paying rent for this building actually. Okay. This is our workstation. This is our station actually. This is our workstation. This is our exterior. This is the station actually. This look like. This is our exterior. This is the antenna. First of all, we are running the radio stations by our own effort. We are doing small projects with different organizations. We're getting small amount from advertisements. We get some funds as a advertisement cost from the central government under BOC. So it is difficult to run a radio stations, but still we are trying to make it sustain. We are trying to make small projects. Sometimes UNICEF also support, sometimes other agencies also support to conduct some radio programs, projects, or any research activities. So from this we are getting small amount of funds, and within these funds we are trying to make these radio stations as a run. And nowadays we are starting a radio programs with a self-produced radio program. In this radio program, anybody can come. Even you can come to the radio station and you can do your own radio programs. If you think that I have this knowledge and information, and it is need to share with the community, or basically for the marginalized community, then you can do your own radio program using this Radio Brahmaputra platform. Wonderful. It's really wonderful. Thank you so much for joining us. Thank you. Yeah. Thank you, Bashkarda. It's a really good work you are doing in the Brahmaputra area. So our next presenter is, she is entrepreneurs, emerging entrepreneurs of Northeast State. Her name is Manjuara Mulla. So she is working in a Chorchapori area of Brahmaputra district, Borpeta. So now I would like to play the Chorchapori area case stories first.
সবাইকে নমস্কার। আমার নাম হয়েছে মঞ্জুয়ারা মোল্লা। আমি বরপেটা ডিস্ট্রিক্টেরই। আমি আমরাপাড়ির ফাউন্ডার হয়। আমরাপাড়ি বেসিক্যালি চর চাপড়ির মহিলা নিয়ে লাইভলিহুডের উপরে কাজ করা, আর সাথে ওই চর চাপড়ির এরিয়াগুলোর ডিজিটাল সার্ভিস দেওয়া। বেসিক্যালি 2020 থেকে আমরাপাড়ি স্টার্ট হয়েছে। আমরা খালি বেডশিট সেল করতাম ফেসবুকের জরিয়েতে। তারপর উসামা স্যারের দেখা হওয়ার পরে নাহিদ ভাই সবাই মিলে আমাদের এখানে 7টা সেন্টার দিয়েছিল। তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমার আর্টিসান গুলো ওই সেটআপে বসে বসে ওরা ডিজাইন ইমপ্রুভ করছে। আমরা এখানে অফিসে একটা সেটআপ করেছি এগুলোর জন্য, যাতে আমাদের যেগুলো ইন্টারনেটের কাজ, ডিজাইন ইমপ্রুভ করা, অনলাইন মার্কেটিং করা, এগুলো আমাদের এই সেন্টার থেকে হয়। আসামের সর্বমোট মাটিকালির মোটামুটি 4.6% চরচাপুরির আওতায় আছে। এই এরিয়াগুলোতে মোটামুটি টোটাল পপুলেশনের 10% মানুষ ওই চরচাপুরিতে বসবাস করে। আর আসামে মোটামুটি 2200 এর উপরে চর আছে। 2টা চরে আমাদের কভার করতেছে, একটা হয়েছে আপনার ব্রহ্মপুত্র আর একটা হয়েছে বেকি। তো আমরা ওই চরগুলোতে মোটামুটি 6টা সেন্টার সেটআপ করা হয়েছে সোসনা প্রেরণ। তো এখানে আমার অফিসে একটা সেন্টার আছে আর বাকিগুলো চরে আছে। চরে যখন বানপানি হয় মোটামুটি বছরের 6 মাস ওখানে জল ফ্লাড থাকে, তো যাতায়াত ব্যবস্থাটা খুবই খারাপ থাকে। তারপর আপনি ডিজিটাল লাইন থাকে না, অনেক চর এখনো আছে ব্রহ্মপুত্র, এখানে এখন লাইনও যায় না, ওইখানে তো ইন্টারনেট দূরের কথা। কিন্তু যখন থেকে সেন্টার গুলো শুরু হয়েছে তখন থেকে ওই চর চাপুরির এরিয়া গুলো কিছু হলেও বেনিফিট হয়েছে। এরকম আগে একটা জেরক্স করতে হলে অনেক দূরে যেতে হয়েছে বা নাও নিয়ে যেতে হয়েছে। চরের বিশেষ যখন ফ্লাড আসে তখন কেওয়াইসি বা ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস গুলো পানিতে মানে নষ্ট হয়ে যায়। তো যখন থেকে সেন্টার আছে, অনেক সেন্টারে আর্কাইভিং করছে বা নেমুনেশন করছে, ওইগুলো এখন ভালোভাবে সেফটি আছে। তারপর মানি ট্রান্সফার হয়েছে, অনেক সেন্টারের সাথে সিএসপি কানেক্ট হয়েছে। আগে তো বাচ্চাগুলো কম্পিউটারের বিষয়ে বা ডিজিটালের বিষয়ে নলেজ ছিল না, এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক সেন্টারে ওই বাচ্চাগুলোকে শেখানো হচ্ছে। বেসিক্যালি এগুলো সুবিধা এখন আগে পাওয়া গেছিল না, এখন এগুলো পাওয়া যায় এই সেন্টারের জরিয়তে। তো আমরা দেখাতে পারবো 2-3টা সেন্টার আমরা দেখাতে পারবো। শেহনাজ, তুমি তোমার এই চর যে এরিয়াতে কাজ করছো ওই গ্রামের নাম বলো এবং তুমি এই গ্রামে এই সেন্টার দিয়ে কি কি কাজ করছো? আমাকে ওই জায়গাটা হলো চর এরিয়া, বেকি আর ব্রহ্মপুত্র 2টা নদীর মধ্যে। জায়গাটার নাম মসজিদ ভিটা চর। যখন এই সেন্টারটা ছিল না তখন আমাদের কষ্ট হইতো। একটা কাগজ জেরক্স করতে গেলে অনেক দূর 4-5 কিলোমিটার যেতে হতো, কিছু ট্রান্সফার করতে হইতো বা মোবাইল রিচার্জ করতে হলে অনেক দূরে যেতে হতো। তো আমার এই সেন্টারে আমি এখন অনেক কাম করি। আয়ুষ্মান ভারত কার্ড বানিয়ে দিছি। তারপরে আমি ছোট ছোট বাচ্চাকে কম্পিউটারের বিষয়ে শিখাইতেছি। ওরা কম্পিউটার কি বস্তু জানতোই না। এলপি স্কুল আছে চরে 2-3টা, কিন্তু হাই স্কুল নাই। ওরা কম্পিউটার কি বস্তু চিনেই নাই, আমি অগই নাই নে। কম্পিউটারটা শিখাইতেছি, আর্ট করা শিখাইতেছি। বর্তমানে আর্ট করার পরে ভাবছি আরো টাইপ এই ধরনের সব কামগুলো আমি শিখামু। এইটা হইলো আমাদের গ্রাম, এই চর এরিয়া। যখন বানপানি হয় তখন এই সমস্ত জায়গাতে একদম পুরা পানি হয়ে যায়, তখন বাড়িতে নাও ছাড়া বাইরে যায় না। বহুত বাড়িতেও পানি উঠে, আমার বাড়িতেও 2 বছর আগে পানি উঠতো। এখন বর্তমানে আমি বহুত মানুষের কাগজ গুনে আপনার এই কম্পিউটারে সেভ করে করে রাখতেছি। ওই বস্তুগুলো যদি হারিয়ে যায় তাও ভবিষ্যতে জানি বাইর করে দিয়ে হেরি। আর রেজাউল, আপনি আমাদেরকে একটু আপনার সেন্টারকে দেখান এবং এই সেন্টারে কি ইউজ হচ্ছে এবং কি সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে এই ব্যাপারে একটু দেখান। সেন্টারগুলো যখন আমরা খুলছি মানুষ তখন অনেক সুবিধা হয়েছে। এখানে আমি অনেকগুলো কাম করি, জেরক্স করি, মানি ট্রান্সফার করি, আয়ুষ্মান ভারতের কাম করি, ইলেকট্রিসিটির বিল দিই। এখন তো মানে এদিকে মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে আর কি। এটা আমার সেন্টার, মানে দেখাইতেছি বাইরে থেকে। মানে এটা স্যার মানে স্যার করে দেওয়া হয়েছে যে মানে হয় পানি হয় অনেক, মানে দেখতেছেন স্যার ঘরগুলো অনেক উঁচা। চর এরিয়াগুলোতে খালি যে বানপানি হয় তা না, এই এরিয়াগুলোতে ইরোশনও হয়। অনেক ঘর ভাঙি হয়, এক জায়গায় ইরোশন হয় আর এক জায়গায় নিয়ে তারা ঘর বানায়।
ঠিক আছে রেজাউল, মঞ্জু দিদি এখন আরেকটা সেন্টারে ভিজিট করাতেছে। নমস্কার নাইদা। মাজিদুল, তুমি তোমার সেন্টারে কি কি সার্ভিস দিচ্ছ? দাদা আমার সেন্টারে আমি যদি বলতে যাই মানে A to Z আমি মানে সেট আপ করেছি। আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেনিং, মানি ট্রান্সফার, রেলওয়ে টিকিট বুকিং, ফ্লাইট বুকিং, হোটেল বুকিং, অ্যাক্সেসরিজ ইনক্লুড করেছি, স্টেশনারি আইটেমস আছে আমার এখানে। তার বাদে আপনার ডিজিটাল প্রিন্টিং, অনলাইন সার্ভিস যতগুলো পাওয়া যায় আর কি, ডিজিটাল সার্ভিস সবগুলো ইনক্লুড করেছি আমি এখানে। তো আমি আমার ব্যানার দেখাতে চাই, এই আমার এখানে সার্ভিস লিস্ট এগুলো। এই যে এটা আমার মানে ভিতরের সেট আপ। এখানে আমার স্মার্টফোনের অ্যাক্সেসরিজ আছে এখানে। এখানে স্টেশনারি ওই এটা রেট লিস্ট। তো মাজিদুল, তোমার কাছ থেকে একজন বেনিফিশিয়ারি যে বেনিফিট নিয়েছে তোমার সেন্টার থেকে, ওদের সাথে একটু কথা বলাতে পারো? একটু জানতে চাই যে এই সেন্টার আসার পরে ওদের জীবনে কি পার্থক্য এসেছে। আমাদের এখানে তার মানে অনলাইন করতে মিনিমাম 5 কিলোমিটার দূরে যেতে লাগতো, এদিকে কান্দাপাড়া পার হয়ে মেজিকটিরে যেতে লাগতো কত টাইমে। যে এখন আমরা এই জায়গায় পাই, বহুত সুবিধা পাই, বহুত মানে যে কোনো কাম এই জায়গা থেকে মানে রিটার্ন হওয়া লাগে না, সব কামই করে দেয় আর কি। যদি দেখা যাচ্ছে যে এখানে মোবাইল জিএসএম সার্ভিসই অ্যাভেলেবল, ব্রডব্যান্ড সার্ভিস একদমই নেই। তো আপনি যে এই 7খানা সেন্টার চালাচ্ছেন এবং লাইভলিহুডের এই প্রজেক্ট চালাচ্ছেন, যে আর্টিসান লোকরা ওইসব এরিয়াতে কাজ করে, তো যখন ওই ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয়, তো ইন্টারনেটের জন্য আপনাদেরকে কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হচ্ছে? বেসিক্যালি যে এরিয়ায় কাজ হইতাছে ওইখানকার ইন্টারনেটও খারাপ। আমরা এখানে থেকে ডিজাইন পাঠাই, আমার এরিয়াটা ওয়ার্কিং এরিয়াটাও আমাদের অফিসের থেকে 8-9 কিলোমিটার দূরে। তখন একটা ডিজাইন করতে হয়, আমরা ডিজাইন এখানে করলাম, ওইটা ওইখানে যায় এমব্রয়ডারি হয়। তো তখন আমাদের ইন্টারনেটের অনেক প্রয়োজন হয়, ভিডিও কল করতে হয় বা ডিজাইনটা হোয়াটসঅ্যাপ করতে হয় বা ভিডিও পাঠাতে হয়, তখন আমাদের অনেক সমস্যা হয়। কিন্তু আমরা এগুলো চ্যালেঞ্জ আমরা মুখোমুখি হইতেছি এইভাবে, ধরেন যে নেটওয়ার্কে অল্প নেটওয়ার্ক আসে ওই নেটওয়ার্ক ইউজ করতেছি, মার্কেটিং এ বা ভালো ভিডিও দেখানো ওইখানে পসিবল হয় না। তো আমরা কি করতে লাগে, ওইখানে থেকে লোক আমাদের অফিসে আনতে লাগে। অফিসে মানে ওই 8-9 কিলোমিটার দূরের থেকে মহিলাগুলো অফিসে চলে আসে, তখন আমরা এখানে ভিডিও দেখাই। এখনো মানে আমার সেন্টারে এখনো আমার আর্টিসানরা বসে আছে, আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে। এটা হয়েছে আমাদের অফিস, এটা আমি এখন বসিয়েছিলাম। তো এটা হয়েছে আমাদের অফিস। এখানে থেকে এখানে সবাই বসে বসে ডিজাইন দেখে বা ইম্পর্টেন্ট নিউজ টিউজ আমাদের এই কম্পিউটারে দেখানো হয়। এই টেইলরিং এর ক্ষেত্রে বা এমব্রয়ডারির ক্ষেত্রে মানে ডিএফ এর সেটআপ আছে, ওই সেটআপের থেকে ওরা হেল্প নিচ্ছে। আর সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এগুলোর জরিয়তে সেল হচ্ছে। তো আমরা মানে ফটোগুলো ডেইলি বেসিস আমরা ইনস্টাতে, ফেসবুকে আমরা পোস্ট দেই। তো যাদের পছন্দ হয় তারা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করে বা ওইখানে মেসেজ করে ফেসবুকে, ইনস্টাতে, ওই জরিয়তেও আমরা সেল হইতেছে। তারপরে আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও সেল হইতেছে। তো মঞ্জুদি, একটু এখন আপনার প্রোডাকশন ইউনিটটাকে একটু দেখান। এটা আমরা এখন যেখানে ছিলাম এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোর। এটা মানে আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোরের থেকে ফার্স্ট ফ্লোর যাইতেছি। এখানে আমাদের অ্যাকাউন্টের কাজ হয়, এখানেও ডিএফ এর সেটআপ। আর এই ফার্স্ট এখানে হয়েছে একটা ছোট রুম আছে, এখানে 2টা জকি মেশিন আছে। আর যখন বেশি অর্ডার থাকে, লাইন ওয়ার্ক থাকে, তখন আরো একটা সেটআপ আছে টেইলরিং এ এখানে। তো এখানে প্রত্যেকগুলোতে আমরা মোটর ইউজ করি। আমরা আরেকটা টেকনোলজি আমরা ইউজ করছি কি, আমরা এখানে মানে সবাই মিলে ব্যাগ বানায়, ব্যাগ তৈরি করে, তারপর ওইটা আমরা ডিজিটাল প্রিন্ট করি। এটা হচ্ছে দেখাই দেয়া। তারপর আমি আবার আরেক ফ্লোরে যাচ্ছি, সেকেন্ড ফ্লোরে। অল্প কয়েকদিন আগে আমি একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম, তো 1.5 লাখ অ্যাওয়ার্ড অ্যামাউন্ট ছিল। তো ওইখানে থেকে আমি এগুলো লুম নিয়েছি। এটা হচ্ছে আমরা জ্যাকার্ড মেশিন, মানে জলদি আমরা ডিজাইন উঠাইতে পারি।
এখন এখানে অ্যাসামিজ গামছা মেখলা চাদর প্লেন কাপড় এগুলো লাগানো হয়েছে তো আপনাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, আর আপনি আরো ভালো কাজ করুন। থ্যাংক ইউ Thank you, Manju. So Manju, could you share something like how we have 7 centers in your Chorchapuri area? So how you are planning to expand this 7 center, because we know that NTR Mongoloi, NTR Borpeta area and that opposite part of the Dobri and Gwalpar area is entirely covered with the Brahmaputra. So do you think that you can or we mutually can expand our this kind of innovation? Good morning, everyone. Thank you, Nahid bhai. एक्चुअली मैं इंग्लिश इतना अच्छा नहीं बोलती हूँ, बोल पाती हूँ, तो मैं हिंदी में बोलूँगी. अगर चाहिए तो नाहिद भाई और किसी ने ट्रांसलेट करेगा. अभी आप लोगों ने पूरा मेरा मुझे अमरापारी के बोलने में कुछ नहीं रहा, सब कुछ आप लोगों ने वीडियो में देख लिया. और डीएफ को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ, इसीलिए इतना तक ले आने के लिए. हम लोगों ने काम शुरू किया था छोटा सा एक चौर लेके, लेकिन धीरे धीरे 10 आर्टिशन से शुरू हुआ था. अभी 100 आर्टिशन वुमेन आर्टिशन लोगों ने काम कर रहा है. उन ट्रांसलेट ऑल्सो साइड में. Okay, so she said that when she started with a small stall and now has expanded to a center. Initially when she started work, she was working with 10 female artisans and today that number has risen up to 100. जो अभी हम लोगों का काम चल रहा है लाइवलीहुड और जो डिजिटल एम्पावरमेंट का 7 सेंटर है, ये सारा लोगों ने एक काम के साथ, लाइवलीहुड के काम के साथ, इंटरनेट के साथ बहुत कनेक्टिविटी हो रहा है. So she's working in the sectors of livelihood and women empowerment along with digital literacy. So she said that because of the internet, she has been able to empower her female artisans, connect them to marketplaces, and also impart enough digital literacy so they can sustain themselves with entrepreneurial avenues. अभी जो 7 सेंटर्स है, वो सेंटर हम लोगों का जो वर्किंग एरिया है, जो लाइवलीहुड काम चल रहा है, उसी एरिया का ही है. The 7 centers that she has right now are all working towards engaging women through livelihood options. तो उन जो सेंटर है, उन सेंटर ने हम लोगों का मार्केटिंग, डिज़ाइन, ये सब काम के लिए बहुत हेल्प हो रहा है. In these centers, she enables women through teaching them how to market their product, how to design their product digitally, and it's helping the women artisans a lot. एक्चुअली जो हम लोगों का बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में सौर चापोरी है, उसमें नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है. लेकिन जो डीएफ का जो सेंटर बिठाने की बाद हम लोगों का कुछ एरिया का इंटरनेट की बहुत सुविधा ही मिला. Their district, which is called Chapori in the Barpeta district, it doesn't have a lot of network connectivity, and she said that after the center was set up, the DS center was set up, they were able to gain a lot of access to digital entitlements as well as services. अभी नाहिद भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था मुझे एक्सपांड करने के लिए, जो है दिखा रहा है हम लोगों का जो बेकी रिबार का जो चौर है, उन चौर में काम कर रहा है. लेकिन उसको बाद जो ब्रह्मपुत्र चौर, ऐसा कुछ चौर है ना, उसी पे कुछ इंटरनेट है ना उसी पे इलेक्ट्रिसिटी है. दोबारा बोलिए. अभी हम लोगों ने जो एरिया में काम कर रहे हो वो
बेसिकली बेकी रिवर का सर है थोड़ा एक दो ब्रह्मपुत्र रिवर का भी है उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरनेट है और इलेक्ट्रिसिटी भी है उसका उस एरिया में कुछ स्कूल भी है ओनली प्राइमरी स्कूल इज अवेलेबल इन दिस सर Okay, I hope I'm saying the name of the chore right, Vetkiri Bar. That's where she's working, and she also said that in the Brahmaputra area, they only have one primary school. That's also where they have a presence. एंड जो ब्रह्मपुत्र कुछ ऐसा सर है अभी तक उसमें कुछ इंटरनेट है नहीं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है नहीं एडुकेशन का कुछ व्यवस्थाएं है नहीं तो अगर हो सके उस एरिया में हम लोगों ने डिजिटलाइज कर पाती हो तो उन एरिया का जो एडुकेशन है जो नेटवर्क है वो थोड़ा बिल्ड कर सकती हो So she said that in the Brahmaputra area, they don't have internet and they also don't have electricity. So getting access to internet is also difficult. So for her to provide the people of that area with entitlements or education or the education that they need to empower themselves through entrepreneurship is something that she is striving to do and has been able to do to a certain extent. और ऐसा अभी उन एरिया में जो सोशल प्रॉब्लम है जो सोशल नॉर्म्स है जैसे चाइल्ड मैरिज डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड लेबर ये बहुत सारा हो रहा है क्योंकि उन लोगों का उस नॉलेज ही है नहीं नॉलेज है भी फिर भी वो ये मान लीजिए वो लड़की को 18 ईयर्स से पहले शादी नहीं कराना है लेकिन उसका ऐसा हुआ है उसको प्राइमरी स्कूल के बाद उसको फिर पढ़ाई करने के लिए दूसरा एक जगह पे जाना पड़ेगा उस So she said that in the area where she comes from, there are also certain gender-based discriminations that she sees as social issues. For example, child labor or child marriage. So women of the community are either married off before the age of 18 because for them to get educated means mobility. And because they only have a primary school, the girls would have to travel to another village or another community to get education. So the parents of the community prefer to get their girl child married off before the age of 18. तो उन लोगों ने ये हो जाती है हाँ ऐसे अभी उस स्कूल जो लड़की है जो गर्ल्स है उसको भेजने के लिए दूसरा जगह पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा उसमें खर्चा है एक लड़की ने बोला था कुछ पहले एक शहर में मेरा एक चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए एक ग्रुप है 30 गर्ल्स का एडोलेसेंस गर्ल्स का एक ग्रुप है उन ग्रुप का काम है उन एरिया में जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है उसको ब्रेक करना है क्या करती है मान लीजिए एक घर में शादी हो रहा है दूसरा जो ग्रुप का लड़की है वो जाके वो शादी ब्रेक करेगा अगर वो कर नहीं पाया तो मेरे पास फ़ोन आएगा अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती हूँ So she said that she has been able to mobilize a group of 30 women, 30 girls, adolescent girls, whose responsibility is to inform the administration or her about child marriages that are happening in the community. So if they find out that a girl child is getting married, either it's their responsibility to go and stop it. If they can't stop it, they call her. If she can't stop it, then she calls the administration and complains about them. तो एक लड़की ने मुझे बोला था दीदी देखिए अगर आज बारिश हुआ मैं स्कूल में जा रहा हूँ लेकिन मेरा पास अम्ब्रेला है नहीं क्या होता है वो उसका कपड़ा गीला हो जाता है तो पिछले दिन जब स्कूल जाना पड़ेगा वो क्या होता है वो जा नहीं पाता है उसके बाद वो कुछ और में ऐसा हुआ है पीरियड्स के बारे में उन लोगों का अवेयरनेस है नहीं उसको पैड नहीं मिलता है गवर्नमेंट का जो पैड जो मिल रहा है उसमें भी उन लोगों ने चार्ज लगाता है तो इसीलिए उसी टाइम भी स्कूल नहीं जा पाती है अगर उस एरिया की डिजिटलाइज कर पाऊंगी तो उस छोटा छोटा वीडियोस और एजुकेशन का वैल्यू क्या है और इंटरनेट का वैल्यू क्या है ये सारा कर पाऊंगी मुझे हिसाब से ऐसा लग रहा है हम लोग आगे बढ़ पाएंगी
उन एरिया में अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा। थैंक यू। So she said that one more challenge that she's currently facing in the community is the fact that women of the community also do not have access to correct information, particularly when it comes to the intersections of health or intersections of access. So she's also saying that through digitalization, through the digital means, she would like to create small videos that tell the women of the community about menstrual health and hygiene, the government pad that they don't have access to. So she would tell them that there is a provision available by the government about gaining access to sanitary pads, for example. And she sees a lot of merit in the digital world, and she wants to use it as an information dissemination tool too. Thank you. Thank you, Manju. So now our next presenter is from the Zero Valley, Nani Monia. She is running a project called the Zero Valley Community Network. So over to you. I will request Pranita to play the Zero Valley Network case story. Today we have the honor to speaking with Nani Monia and Shushan, actively involved in the community network, the indigenous communities of Zero Valley of Arunachal Pradesh. This remarkable project addressed the digital divide in the Zero Valley of Arunachal Pradesh and strives the contract the rural and remote areas which have been historically deprived of essential services and their connectivity also. So today we will explore the stories of the people of the Apatami tribe who have been experienced the changes and discuss the project's culture, diversity, and the deeper impact of the tribal community. So welcome Nani Monia again, and Shushan Jha, who is from the community. We identified him, we trained him, and he is now maintaining our community network. Nani, could you share the journey of how internet connectivity was introduced to the Zero Valley and the situation before and after this initiative? So firstly, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब before हमारा situation यहाँ पर ऐसा था कि network का issue बहुत था, क्योंकि हमारा main town और Zero is far away. तो हमें जब भी कुछ काम रहता है, जब भी कुछ इंटरनेट को लेके या कुछ साइबर जाना हो, तो हमें तो बेसिकली वही है कि इंटरनेट की वजह से प्लस ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत बहुत पीछे रह रहे। जैसे ही हमारा एनजीओ का यहाँ आना और प्रोजेक्ट को लेके आना, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट और सबके लिए बहुत एक अच्छा सा न्यूज था ये कि यहाँ पर हम एक वाईफाई कनेक्टिविटी ला रहे हैं, नेटवर्क ला रहे हैं, जहाँ में बहुत लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। सेटअप करते वक्त जो हमारा चैलेंजेस था, सबसे शुरुआत में हमारा था कि लोकेशन को हमें देखना कि हमें 4 स्कूल को देना है, 4 स्कूल जो भी हमारे लोकेशन के आसपास जो हमारे इंटीरियर में भी, तो वहां जाके मुझे देखना था कि वहां का फिजिबिलिटी कैसा है, कि क्या हम वहां रीच कर पाएंगे और क्या हम वहां पर अपना जो वाईफाई है वो सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले सर्वे से हम शुरू किया हमने। तो 4 स्कूल में सबसे पहले अपने सेंटर में तो हम पूरे सेटअप करने लग चुके थे, अपने सेंटर से ही अपना एक लोकेशन में हमने किया। तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सर, क्योंकि वहाँ हमें रीच करने को बाय वॉक हमें जाना होता था और जाते जाते शाम भी हो जाते थे कभी कभार। रोड कनेक्टिविटी भी हमारा बहुत यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है और अभी भी हमें वही कष्ट झेलना होता है। तो सर्वे जो हमारा वाईफाई का था वो बहुत बड़ा टारगेट था। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कितना स्टूडेंट थे, वहाँ पर टीचर्स कितने लोग हैं, वहाँ पर कितने लोगों को हम फैसिलिटी दे पाएंगे और किस तरह कौन सा लोकेशन किस पॉइंट पे हम अपना सर्व कर पाएंगे। तो फर्दर में सुशांत झा उनको मैं कंटिन्यू करने दूंगी, क्योंकि जो वाईफाई का प्रोसेस था ड्यूरिंग सेटअप जो हमारे परेशानी झेली हमने वो आपको हाईलाइट करेंगे। मैं वहाँ पे पहुंचा था जब ये लोग सेंटर बना रहे थे, तो इनको बहुत सारी इश्यूज आ रही थी। तो इस सब जो प्रोसेस में था तो मैं ये प्रॉब्लम देख रहा था कि पहले तो वेदर की, हम सुबह यहाँ पे इतनी ठंडी है कि हम 9 बजे से पहले तो उठ ही नहीं सकते, 9 बजे से काम शुरू करते हैं, फिर हम काम करने में स्टार्ट ही कर रहे होते कि फिर बारिश आ जाती है, फिर रुकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जाते हैं, फिर अगर हम उस सेंटर पे पहुंच गए फिर बारिश आ जाती है, फिर रुकते हैं, ऐसा कंटिन्यू होता रहता था। फिर 5 बजे के बाद हम और काम नहीं कर सकते क्योंकि ठंडी बढ़ जाती। तो अब इसी टाइम में हमें वो करना था। और ट्रांसपोर्टेशन की तो मेरा 2 व्हीलर था, तो वो 2 व्हीलर पे पूरा डिस्विस्ट वायर लेके आना जाना बहुत प्रॉब्लम था। तो
फिर वो भी एक प्रॉब्लम, तो इन्होंने फिर गाड़ी रिजर्व किया, फिर इधर से उधर गए, फिर चीजों का यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे ये वाईफाई का इंटरनेट का सामान अवेलेबल नहीं मिलता। हमारा जो दूता स्कूल है उसके बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स आते हैं और पेड़ पौधा बहुत आते हैं, तो हमें लाइन ऑफ साइट नहीं मिला वहाँ पे। तब अमित सर ने मुझे ये आइडिया दिया कि यहाँ से हम इंटरकनेक्ट करते हैं हारी बस्ती को, हारी से फिर हम दूता को करते हैं। तो फिर वो एक प्रॉब्लम थी कि एक ही जगह 2 डिस्क को मिलाना है फिर करना है, तो वो भी एक बहुत प्रॉब्लम थी और अल्टीमेटली जाके हम लोगों ने इस चीज में सक्सेस पाई। यस सुशांत, आप बताइए कि क्या क्या सेटअप किया है आपने यहाँ पे? आपने ये राउटर लगा है जो मतलब जहाँ से हम लोग बच्चों को ये कंप्यूटर वहाँ पे हम इनको ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं पूरे कंप्यूटर को, और ये हमारा वो है कि जहाँ से हम सारे जितने भी स्कूल उसको हम वाईफाई यहाँ से देते हैं, और ये हमारा मेन आता है जो यहाँ पे एक लोकल ये चलाता है, वो वाईफाई का जो हमें देता है उसका है, और ये सब पूरी सेटअप और ये वायर्स है जो अभी हमारे डिस्क की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पे हम पूरी स्कूल को यहाँ से हम कनेक्ट करके रखा हुआ है हमने। जी सर, यहाँ से ये हिल्स है सर, हमारा वहाँ प्लेस किया है डिस्क को सर, ये रहा। हाँ, वहाँ पर हमारा रहेगा हारी गवर्नमेंट स्कूल। दूसरा है यहाँ से जो विजिबल है वो है हमारा ताजंग गवर्नमेंट स्कूल। तीसरा जो है हमारा उस हिल्स पे है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से सबको प्रोवाइड कर रहे हैं हम, और हारी से कनेक्ट करके इंटरकनेक्ट किया है दुत्ता स्कूल को, दुत्ता गवर्नमेंट स्कूल को। हेलो। हाँ, आप क्या सीख रहे हो? टाइपिंग। ओके, और क्या क्या सीख चुके हो अभी? वर्ड में। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आपने क्या क्या सीखा? एप्लीकेशन बनाना एंड और अभी क्या सीख रहे हैं नामा? हमें हम इंफोग्राफी सीख रहे हैं। ग्राफी? हाँ, इंफोग्राफी। वाओ, वेरी नाइस सर। जैसे ही हमारा ये एनजीओ सेटअप हुआ था यहाँ पर, सबका खुशी इसमें था कि उनको जो नेटवर्क का इश्यू था उससे उनको थोड़ा छुटकारा मिला। स्पेशली बोला जाए तो वुमेन पार्टिसिपेशन मैंने देखा कि पहले से बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट उन लोग आपस में हुआ है और मोटिवेशन आया है, और साथ ही साथ हमारा डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था हमारे लिए, उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी मिला कि साइबर क्राइम क्या होता है, ऑनलाइन में कैसे फ्रॉड होता है, कि कैसे आपका फोन कॉल, आप फ्रॉड कॉल्स नहीं उठाना है, आपको किस तरह से अवेयर रहना है अभी का इंटरनेट सोसाइटी में। और हमारा एक गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है हमारे साथ, उनका अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो उनको पड़ा है वो हमारे साथ शेयर करेंगे सर। सर, सबसे पहले मैं ननी मोनिया मैडम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसके थ्रू से हमारा स्कूल में वाईफाई कनेक्शन हो पाया है। और उससे पहले सर हमारा स्कूल में वाईफाई नहीं था, डिपार्टमेंट से हम लोगों को टीचिंग एड्स वगैरह दिया जाता था, फॉर एग्जांपल KR, फिर आपका यूनिसेफ से दिया जाता था, उसमें भी प्रोजेक्टर दिया जाता था। तो उसमें मतलब बिना वाईफाई का कनेक्ट मतलब उसको नहीं चल पाता था, यूज नहीं कर पाता था हम लोग, जितना पोटेंशियल है उतना हम लोग अपना इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन आफ्टर मोनिया मैडम जब से वाईफाई दिया है, हमें बहुत फायदा हुआ है, स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पहले कंप्यूटर क्या चीज़ है इतना पता नहीं था, आज चलाने आ गया है, जानता है। तो ये बहुत अच्छा एक हमारा स्कूल के लिए देन है। हाँ सर, मैं CHC में अभी जा रही हूँ, वो है हमारा वन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ हमने अपना वाईफाई सेटअप हमने प्रोवाइड किया है। हारी, बुल्ला, ताजांग एंड तुलिया वो दिखता है, और वही विलेजेस में हमने अपना सेटअप करवाया है। वो ऊपर है हमारा सेंटर, वो ऊपर से जहाँ से मैं आई हूँ अभी। ओके। और ये है हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑल 0। यहाँ पर नर्स लोग होते हैं। हेलो, हाय। यहाँ में वाईफाई लगाया है, बहुत हम लोग का यहाँ में बेनिफिट मिल रहा है EPI के लिए, स्पेशली EPI के लिए, OPD के लिए। थैंक यू। हमारा जो वाईफाई का राउटर है हमने यहाँ पे इंस्टॉल, ये जनरल OPD है, ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर सर, और रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा जरूरत होता है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्री वाईफाई जोन। हाँ, और उन्होंने ऐसा प्लेस भी करके रखा हुआ है, फ्री वाईफाई जोन। वाओ। ये है हमारे एक स्टूडेंट का घर। मैं कंप्यूटर क्लास
लगभग एक साल से ज्यादा हो गई है कंप्यूटर क्लास ओपन होते हुए, और हम लोग सबसे पुराना स्टूडेंट है वहाँ के। जब ओपन हुई थी तब हम ही लोग ज्वाइन किए थे। वहाँ पे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। हमें कुछ भी नहीं आती थी कंप्यूटर के बारे में। टाइपिंग स्पीड में थोड़ी स्पीड हो गई है मेरी, और मैं पावर पॉइंट बनाना जानती हूँ, प्रेजेंटेशन और सर्टिफिकेट 6 मंथ एक्सपीरियंस। और हम लोग वहाँ से जाकर बहुत एक्सपीरियंस भी मिला, क्योंकि हम लोग कभी भी कंप्यूटर कभी चलाए ही नहीं। वहाँ जाकर हम लोग को पता चला कैसे ऑन किया जाता है, कैसे उसमें मतलब टाइपिंग किया जाता है। हम लोग का स्पीड बहुत बढ़ गया है पहले से, लाइफ में बहुत कम भी आएगी। Thank you very much, Nani Monia and Sushanja. हाँ, थैंक यू सर। So thank you, Nani. We have time short. So in one sentence, we want to know your experience and what is your feeling. Thank you so much, sir. Thank you so much for this opportunity to share my work in this platform. First of all, I'm so thankful to the foundation that they choose Zero Arunachal Pradesh to put center and benefit the community, indigenous community there. So myself, my name is Nani Monia, and our Arunachal Pradesh that is called as a downlit of mountains, and still it's very backward in case of facilities, and Zero is a place जहाँ facility बहुत कम पड़ता है. And road connectivity, if you talk about road connectivity, it's progressing, but जो facility वहाँ में, for example, the internet connectivity जो एक changes लाया है, drastic change, उनको मैं शुरुआत में बताना चाहूँगी कि जब हमारा center place हुआ था, then सबसे पहला हमारा था कि एक ऐसा zone में बनाना है, we have to place a center at a point where we can connect most of the government schools and community health centers. So our first target and first our challenge was that to place a center at a place where we can connect many of the indigenous communities there and many of the villages. So first we have initiated our project with the connection, Wi-Fi connection. So सेंटर में जब प्लेसमेंट हमारा हुआ, उसके बाद हमने एक टारगेट रखा that we have to choose 4 गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि डिफरेंट विलेजेस में लोकेशन है उनका. तो 4 गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने टारगेट रखा कि उनको हम वाईफाई प्रोवाइड करें, और उनका जो बेनिफिट था वो चेंजेस, ठीक है. वाईफाई कनेक्शन होने के बाद वाईफाई कनेक्शन जब हो रहे थे, आई एम सो सॉरी बट पार्डन मी इफ आई मेक अ मिस्टेक, और सर यू कैन ट्रांसलेट इट इफ आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी बिकॉज आई कैन यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. सो थैंक यू सो मच. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारा सेंटर प्लेस हुआ वहाँ ज़ीरो वैली पे, it was like a life changing for the community, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर no ISP service was there, internet service provider, और वो बहुत दूर तक था. हमारा जो मेन टाउन है, it's the distance it's 8 to 9 kilometer away. So whenever we need to do some cyber work or कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या एजुकेशनल, हमें कुछ कोचिंग जाना हो, या मेन सेंटर, वो मेन हब हमारा 8 to 9 किलोमीटर वो हमारे जो ज़ीरो लोकेशन है जहाँ हमने सेंटर प्लेस किया उससे काफ़ी दूर है. सो सबसे बड़ा बेनिफिट वो था कि हमने जब सेंटर प्लेस किया कि उनको जानने को मिला कि ये वाईफाई क्या है, ठीक है. आफ्टर दैट I have seen, people, शुरुआत में, the community there, they are very conservative, and they came up with so many questions कि what is this, ये Wi-Fi क्या है.
क्योंकि नेटवर्क का इशू पहले से था. देयर वाज नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यूज वर देयर. एंड इंटरनेट से हमारा क्या होने वाला है और यहाँ में क्या बेनिफिट पड़ने वाला है इन लोगों को, क्योंकि इट्स लाइक इट्स ऑल विलेज और हमारा कम्युनिटी एजुकेशन को लेके सबसे आगे है. तो वो इंटरनेट का उनको कुछ पता नहीं था कि उनको बेनिफिट कैसे मिलने वाला है. सो हमने सबसे पहले 4 स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने सर्विस प्रोवाइड किया, सो दैट दे कैन गिव स्टूडेंट्स अ डिजिटल क्लास, a proper learning class where students will get benefit in a better way. And we choose community health center, that is a main hub for कभी भी कुछ health facilities से related, कभी भी कुछ problems होता है, वो hub में ही, वो एक main center है जो पूरा village को connect करता है, वो पूरा village को वो देखता है. तो हमारा target वही था. And Nani, yes, so 1 minute, I will translate. Yes. So the Zero Valley is a very remote. It is like the project is like we need to create a internet connectivity network in the one main hub center, and from that hub center we broadcast into 4 government school and 1 primary school. So before that, for the remoteness and interior, people has to travel to the 8 kilometers in the hilly. So it takes time. It's so now because of these centers and government school services, so students are getting the online classes and people are accessing all these benefits of the governments and informations, and they are taking the digital literacy classes. So. Yes, so sir. in one sentence, let's close because yes, sir. After placing the center, we made एक hub हमने बना दिया कि वो सेंटर में जो बच्चे लोग हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, हमने उनको फ्री कंप्यूटर क्लास दिया, जिसके थ्रू हमने उनको एक कोचिंग क्लास भी हमने प्रोवाइड किया. तो हमने एक हब बनाए थ्रू PM वानी, हमने जो इंटरनेट सर्व किया है. एंड वो हब जो 150 फीट तक हमें इंटरनेट सर्व करता है. तो इन एंड अराउंड जितना भी कम्युनिटी है, जितना भी नेबर है, उनको वो फैसिलिटी उन लोग यूज़ कर पा रहे हैं अभी, एंड इन अ वेरी लो कॉस्ट. एंड जो हमने गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमने जो सर्व किया है, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड स्टिल वी आर सर्विंग. एंड वी होप कि लाइक और हम एक और विलेजेस और स्कूल्स को हम टारगेट रखें. सो इट्स लाइक अ बिगिनिंग फॉर अस एंड वी हैव मेड अ ग्रेट चेंज. एंड स्टिल अभी भी हमारे वो सेंटर में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, ना कि सिर्फ छोटे बच्चे, ओल्डर पीपल, और स्पेशली द वुमेन पार्टिसिपेशन आई हैव सीन. मैंने ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट हमने किया जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन का हमने सबसे ज़्यादा इनिशिएशन हमने देखा. एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर मी एंड माई कम्युनिटी कि जो बहुत कंजर्वेटिव है, दे don't come up easily, उनको कन्विंस करना एंड उनको एक होप देना कि लाइक वी कैन स्टैंड अप फॉर आवर सेल्फ, खुद के लिए खड़े रहना एंड कुछ कर सकते हैं हम आगे. तो वो एक इनिशिएशन थ्रू दिस प्रोजेक्ट वी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चेंजेस, ड्रास्टिक चेंज. Thank you, Nani. So much. Thank you. It's a Thank you, sir. pleasure. So, the next case story is on the project called the Internet Roshni. So we are working in the T-Tribe community of Assam, 5 districts. So project name is connecting the T-Tribe and the Adivasi of Assam. So now I would request to play this last case story. So good morning everybody and welcome to this chapter of CNX. In this chapter today we'll be discussing about how community network is benefiting the Adivasis and Tea Tribe community in the tea gardens of Assam. Today we'll take you to a journey of the CNX or the CIL's internet libraries, how we are serving the Adivasis and Tea Tribe communities in tea gardens of Assam. So this community, the Adivasi community, comprises of around 20% of the population in Assam, and it comes to around 70 lakhs as per the 2011 census. And the Adivasi community mainly has been brought to Assam during the colonial days from Jharkhand, Chota Nagpur Plateau, Odisha,
they were specially brought to Assam for tea cultivation. But the Adivasi community from the very inception or from the day they have been brought to Assam, the Adivasi community has been facing social, cultural and economic identity. Why? Because during the colonial times, the mode of work, because they have been brought as a labor force here, and since they are working as a labor community, they were deprived of many social, economic and social benefits. After that, now also if we see, like Adivasi community is one of the most backward community in Assam, and still there is a crisis they are facing. They are deprived of their political rights, they are deprived of their social rights, economic rights, and post-COVID, the community is affected with deprivation from the digital rights. If I speak about digital rights, this community is the last community that comes to know of anything that is happening in the state in digital mode. Suppose if we are talking about government schemes, then the Adivasi community in the tea gardens, they are the last person to know. Scheme linkage with the government, this community has been the last priority. And since the past 1.5 years, DF through its intervention, which is called the Internet Roshni, has shown its presence in the tea gardens of Assam, specifically in 5 major tea districts in Assam, where we try to bridge this digital gap that has been facing by this society from the past 70-80 years. Today, in this chapter of CNX, we will try to explain or we'll try to showcase the challenges that we are facing. So where there is challenges in access, challenges in terms of network, challenges in terms of scheme access or entitlement access, and how through Internet Roshni and through its initiatives, we have been able to bridge this gap. We'll try and showcase that. So सर्वप्रथम मैं अनुरोध करब हमनिकर कछार से हमनिकर एसपी हमनी संग है अमित कुमार राजगौर, आपके बारे में, आपके काम के बारे में हमें बताइए। मैं तिलका मतलब कछार का तिलका चाय बागान से हूँ। वहाँ पे इंटरनेट रोशनी से आप जुड़ने से पहले आपके वहाँ पे डिजिटली उनके हिसाब उनका क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे थे? मेरा जुड़ने का पहले कुछ भी अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए बहुत मतलब टाउन में दूर जाना पड़ रहा था। उसके बाद मैं जब से मतलब काम शुरू किया, ऑफिस आया, उसके बाद से मैं मतलब इजी हो गया, मतलब हर टाइम ऑनलाइन अप्लाई साथ ही साथ करना, उसके बाद गाइड करना, जैसे कि आदमी को सब कुछ तो मालूम नहीं है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, सिस्टम के बारे में जानकारी देना, अप्लाई करना, ये सब मतलब थोड़ा आसान हो गया। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विलियम तांती करके है, वो भी हमारे एसपी है। डिजिटल आसार आगे আমাদের বাগানে বহুত পিছপৰা, মানে ডিজিটেল ক্ষেত্ৰ বহুত পিছপৰা। আর যেতিয়া ডিজিটাল এম্পাৱাৰমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যন আহিল, তখন আমাদের বাগানের মানুষগুলো কি হয়, কিবা যদি অনলাইন এপ্লাই করতে হয় মরেনি যাব লাগে, তিতাবৰ যাব লগা হয়। আর আমাদের বাগানের মানুষ বহুত কিছু নাই আনে, যি খাতির নাকি টাউনে যাব লগা হলে 10 টাকা যেটা মানে পে করব লাগে, ওটা 40 টাকা দিব লগা হয়। আর বিশেষকে বাগানের হাজিরাটা বহুত কম। অনলাইন ক্ষেত্রে হোক, জেৰেক্সে হোক, ফটো হোক, ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ হোক, যিকোনো ক্ষেত্রে মানে টাউন যাব লগা হয়। ডিজিটাল এম্পাৱাৰমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যন আসার পিছে ঘরে ঘরে সার্ভিস হচ্ছে। Here I would like to state that the uniqueness about our centers is that we don't have a fixed timing for opening and closing of the center. So this is basically a community run center. Only we have kept one Sushnapreneur as a guardian of the center. So anytime the community members, they can come and access our centers here. Maybe at night 10 o'clock also they come and get their things done there in the center. तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि नए बागान के अंदर में क्या क्या सुविधाएं हमारे CIL सेंटर में है। ध्यानदीप, এইটো আপোনাৰ ৱাইফাই লগোৱা আছে ডিভাইচ, আগতে নাছিলে, বহুত সুবিধা হৈছিলে। আজিকালি লটো হোৱাৰ পিছত সুবিধা বহুত হৈছে। আগতে নেটৱৰ্ক নাপাইছিলে, আজিকালি কিবা কিবি অনলাইন কাম কৰিব হ'লে নেটৱৰ্ক ইমান অসুবিধা নহয়, আৰু ওচৰৰ মানুহখিনিও সুবিধাবোৰ পাই বহুত সুখী হৈছে। আমাৰ লেপটপ আছে আৰু ডেস্কটপ কেইটা আছে, প্ৰিণ্টাৰ আছে, কি সুবিধাবোৰ পাই লগোৱা আছে। আৰু ইয়াত প্ৰাইচ লিষ্ট কেইটা লিখা আছে, কোনটো কিমান আছে প্ৰাইচ ইয়াত লগোৱা আছে। বাহিৰত বেনাৰ লগোৱা আছে ইণ্টাৰনেট ৰশ্নি। আৰু এইফালে এইটো আমাৰ চেণ্টাৰটো বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ এনেকৈ। আচ্ছা আচ্ছা, বাহিৰত আমাৰ ৱাইফাই লগোৱা আছে। এইটো আৰু এইটো কি কয় বুষ্টাৰ নে কি কয়, এইটো পাহৰি গ'লো নামটো, সেই ওপৰত লগোৱা আছে বাঁহত। এইটো অমনি লগোৱা আছে।
our centers, the equipments and hardware that has been shown, the same type of equipment, the same type of hardware is found in all our centers across the 5 districts. And uniqueness is that we maintain the same pricing that is been seen here, the same price services found across our centers. In total, we have 50 centers running in 5 districts. तो मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे साथ आमिर रहमान भी है जो टेक्निकल गाइड है, जो हमें गाइड करते हैं हर एक टाइम में. तो आमिर जी थोड़ा आप मुझे हमें टेक्निकलिटी समझा दीजिए कि इंटरनेट किस तरह से आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि बागान के एरिया में ISP से टावर नहीं आ रहे, तो हम अपने सेंटर में किस तरह से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी ISPs हमारे पास थे नहीं. जब हम वहाँ पे काम करने के लिए गए थे तो हमें लीज लाइन लेना पड़ता, जिसके लिए कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती, जिसके लिए हमें टावर लगाना पड़ता क्योंकि वो पूरी तरह से पेड़ों से घिरा पड़ा एरिया है. मोबाइल नेटवर्क्स हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल थे, बट उसमें दिक्कत ये था कि जब हम लोग उसको अपने सेंटर पे यूज करते थे तो सेंटर जब रूम के अंदर होता था तो वहाँ पे ना स्पीड बहुत स्लो आती थी. तो हमने वहाँ पे माइक्रोटिक का एक डिवाइस आता है, LTE डिवाइस उसे कहते हैं, तो वो यूज किया है, जो कि सिम बेस्ड राउटर होता है, जिसके अंदर हम सिम लगाते हैं. जिस भी सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क अच्छा हो वहाँ पे वो लगा के हम उसको आउटसाइड में यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो बैंडविड्थ की स्पीड होती है जो सिम में मिल रहा होता है हमें रूम के अंदर 2 to 3 Mbps, वो हमें वो डिवाइस लगा के 10 to 15 Mbps तक की स्पीड हमें मिल जाती है. उसके बाद हम वहाँ पे एक PM वाणी प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर सर का, तो उसको इंटीग्रेट करके वहाँ पे वाईफाई जोन बना रखा है हमने, ताकि कम्युनिटी को भी उससे बेनिफिट हो सके और हम अपनी सर्विसेज हम जो दे रहे हैं उसको भी हम यूज कर सकें. और उसके साथ अपने रेंज को एक्सटेंड करने के लिए उसके लिए हमने वहाँ पे एक ओमनी डिवाइस इंस्टॉल किया है, जिससे कि हमारा कवरेज एरिया जो पहले हमारे सेंटर तक ही था वो हम उसको एक्सटेंड कर चुके हैं, और इसको हम जहां तक चाहे उतना ज्यादा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो आज के टाइम में हम अपने सेंटर्स को इससे बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, उस स्कूल को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, और आसपास के कुछ लोग भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो भी हमसे जुड़कर वो बेनिफिट ले पा रहे हैं. The main motive of our center is to digitally equip or digitally empower the entire आदिवासी community. तो हमारे जो सेंटर्स है उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ डिजिटल सर्विस ही हम लोग प्रदान नहीं कर रहे हमारे सेंटर्स के माध्यम से. वहाँ पे कम्युनिटी का इश्यूज जो है, अभी जैसे कि हेल्थ का इश्यू हो गया, वहाँ पे एजुकेशन का इश्यू हो गया, और दूसरे जो सोशल इश्यूज है कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी को लेके, वो इश्यूज को भी हम किस तरह से लोगों के बीच में एक जागरूकता फैला सके हमारे सेंटर के माध्यम से, उनके ऊपर भी हम काम करते हैं. और हमारे जो सूचना ट्रेनर्स है उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि वो लोग दूसरे इश्यूज को कैसे आइडेंटिफाई कर सके, और डिजिटल के माध्यम से उन इश्यूज को हम किस तरह से आगे रख सके लोगों के सामने. So time is very less. So in one sentence, so Austin, so though we know that we have been working for the 5 districts for 50 this CIRC center, what is your plan in the coming days or coming months? Like, do you want to plan in expansion? Or because we know that in Assam, all the communities, especially tree-type communities, they need such kind of internet connectivity. So please elaborate in a very... Definitely. Thank you, Nahid sir. I won't take much of your time because most of our works has been highlighted in the short video. Just 2-3 things I want to highlight. Why we chose the tea gardens or the Adivasis to empower them digitally. First thing is like, they are one of the most backward community in Assam. They are situated in a very remote terrains in Assam, where connectivity is an issue, connectivity in terms of network, connectivity in terms of transportation. And thirdly is that there are no major ISPs who can come and give them internet services because of costing, because setting up of a network there by the ISP is an expensive job. So we came up with an idea, like in a very low cost, how we can provide internet facility and provide all sort of services to the community. So our community internet libraries are set up in a very low cost, very less expensive. We have very low cost devices in our centers
through which we are trying to provide digital services as well as link our community with the government entitlements and benefits. And as sir has told, like, asked me what is the plan for expansion. Yes, right now we are present in only 5 districts. We are planning to expand in another 5 districts in next coming 1-2 years. And as a social entity or as an development worker or NGO, it's not possible for us to do it alone. So our next plan is to go hand in hand with the state government. We had already approached the state government and they have agreed to be a partner with us so that we can expand this work and we can cover more and more Adivasi community in Assam so that nobody is deprived of their rights, especially through digital mode. We want to reach to the community so that we can connect them with their rights, we can connect them with the government benefits, and they can work or they can walk in par with the mainland community. That's it, sir. Thank you. Thank you, Austin. So now we are closing this presentation session of case studies of. So before closing, I am requesting volunteers to, yeah, please bring the 4 kids. So first one to Bhaskar Bhuiya, sir. Manjuara Mulla from Amarapadi. Nani Munia from Zero Valley. And Austin Kawa from T-Tribe Adivasi. So thank you very much for the first presentation session. So there is an announcement. We have a now tea break for 30 minutes. So so this tea break we are planning for the district, but now it's moved to the block D. Only the tea break. Okay. Yeah. Yes, only the high tea. So we will come here after 30 minutes. मुझे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों की। हम लोगों ने सौर सापोरी से कुछ प्रोडक्ट बनाया। ये हम लोगों का यूएस कंसुलेट से ऑर्डर था। ये पूरा इंटरनेट के ज़रिए उन लोगों ने डिज़ाइन दिखाया था। यूएस कंसुलेट ने ये एक उत्तरिया की तरफ से उन लोगों ने यूज़ कर रहा है। कुछ दिन पहले ये हम लोगों का एक ऑर्डर मिला था। और और एक ये सर वुमेन लोगों के हम लोगों से ऑफिस से ये वीडियो के ज़रिए ये फ्रॉक बनाना सिखाया था। आप लोगों का सबको रिक्वेस्ट है, ये सारा प्रोडक्ट नीचे लगा हुआ है। अगर चाहिए और उन महिलाओं के आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए चाहिए तो प्लीज़ परचेस आवर प्रोडक्ट। थैंक यू।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई वो जल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आँखें। कभी यूं ही जब हुई वो जल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आँखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे।
Hello everyone. So we'll start our next session, that is on building community network capacity in local context for last mile internet access and reach in next 5 minutes. So I request everyone to kindly occupy their seats. Thank you. पासवर्ड उसके पास है। वो बंदा कहाँ गया? नहीं हुआ, जल्दी करो यार। गया बंदा। इसके मोबाइल हॉटस्पॉट दूँ?
से नहीं होगा ना। वो कहाँ गया? इनका कुछ वो नहीं उसकी स्क्रीन तुम्हारे लैपटॉप से अटैच होनी चाहिए, पेन ड्राइव पे तो बैटरी लगेगा नहीं, और इनका वो है नहीं से आपको कोई डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन बतानी होगा। जो भी और इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है वो दिखाना है। उसका तो वीडियो बनेगी, फॉर एग्जाम्पल करके बताना है कैसे होता है, उसको कैसे करेंगे, वो इशू है। तो हमारा एक पीसी लैपटॉप डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं तो करके बताएंगे, प्रैक्टिकल है। करेंगे बस एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ से करते जाएंगे। प्लगइन प्ले करना पड़ेगा पहले तुम लोगों को सेशन में, फिर इनका ठीक है। आपने फिर कर स्क्रीन तो मैं कॉन्फ़िगरेशन वाला तो इनको भी चाहिए स्क्रीन ना, कहाँ गए भाई? ज़्यादा नहीं है ना, तो आप लैपटॉप कनेक्ट कर लेना जब आपका सेशन उनको वाईफाई के लिए दीजिए। कौन सा फौजिया बैठी है ना यहाँ पे? पासवर्ड ले लीजिए, मैं भी कनेक्ट कर लूँगी। तुम भी सामने जाओ। आप स्टार्ट करो ना। कैमरा आप कैमरा दूसरा कैमरा यूनिवर्सिटी आने के बाद जेनी जेनी এবারে দাদা বলবো, বুঝছো? এবারে দাদা বলবো। Good afternoon, everybody. I hope we had a refreshing tea. So we are glad that we are all back. Now we'll go through this a workshop. It's a workshop, as you can see the agenda. It's building community network capacity in local context for last mile internet access and reach. I'll brief about what's the objective, why we have kept this workshop. So basically, in this workshop, we would like to share how do we set up a community network, the legalities behind that, what legal aspects we need to consider, the legal aspects that has to be taken care of, and as a partner NGO, because few of our partner NGOs and their representatives are participating in this workshop. So as an NGO, if we want to integrate community network in our existing activity or existing work that we are doing, how can we integrate the community network? What is the process behind that? And especially,
The PM1 scheme, that is that DF we are implementing or integrating in our activities. If we are interested to integrate PM1 in our community network or in our activities, how DF can play a role of being a facilitating agency here in Guwahati, that also we'd like to showcase. And these are the objective of the workshop. Now I request Jenny, my colleague, to please take the mic and begin the workshop. Thank you, Jenny. Yes. Sorry, মই অসমীয়াত অলপ কৈ দিওঁ। বেসিক্যালি আজি যোনটো ওয়ার্কশপ আমি কন্ডাক্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, ওয়ার্কশপটো কমিউনিটি নেটৱৰ্কৰ ওপৰত আছে। যোৱাকালিৰ পৰা আজি এতিয়ালৈকে আমি শুনি আছোঁ এবাউট কমিউনিটি নেটৱৰ্ক, ৰাইট? আমি স্লাইড চাইছোঁ, প্ৰেজেণ্টেশ্যন চাইছোঁ। চ' আজিৰ ৱৰ্কশ্বপত আপোনালোকক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ একজেক্টলি কমিউনিটি নেটৱৰ্ক কেনেকৈ কাম কৰে। আমি নেটৱৰ্কৰ কথা পাতি আছোঁ, ইণ্টাৰনেটৰ কথা পাতি আছোঁ। আমি কিছুমান ভিডিঅ' দেখিলোঁ আজি, যেনেকৈ আমাৰ কমিউনিটি ৰেডিঅ' ডিব্ৰুগড়ত কাম কৰি আছে। তাৰপিছত চৰ চাপৰি এৰিয়াত আমাৰ বাইদেৱে কাম কৰি আছে। জিৰ' ভেলী আমি গ'লোঁ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, আমি চাহ বাগানৰ ভিডিঅ' দেখা পালোঁ। চ' তাতে যোনটো ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে আমি কৈ আছোঁ, আমি যে সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ, আমাৰ মানুহ, আমাৰ যিবিলাক কমিউনিটি আছে তেখেতলোকক আমি কি প্ৰচেছ আমি ইউজ কৰিছোঁ, আমাৰ ইণ্টাৰনেটনো কেনেকৈ আমাৰ চেণ্টাৰত আহে, সেই সকলো বিষয়ে আপোনালোকক জ্ঞাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ লগত এয়াৰ জল্দি বুলি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, আমাৰ DFৰ আমাৰ টেকনিকেল আমাৰ ষ্টাফ আছে। তেখেতলোকে আমাক দেখাব প্ৰেক্টিকেলি যে ইণ্টাৰনেট কেনেকৈ ছেট আপ কৰিব লাগে কমিউনিটি নেটৱৰ্কত। আৰু আমাৰ লগত যি আমাৰ সতীৰ্থ বন্ধুসকল আছে অন্য অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ NGOৰ পৰা, আপোনালোকে যদি কমিউনিটি নেটৱৰ্কটো আপোনালোকৰ যি এক্টিভিটিছ আছে বা কাম আছে কমিউনিটিৰ মাজত আপোনালোকে কৰি আছে তাৰ সংযোগ কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে তাৰ লিগেল কি কথাবিলাক আমি ধ্যান ৰাখিব লাগে, বা কমিউনিটি নেটৱৰ্কটো কেনেধৰণে আমি আমাৰ চলি থকা কামৰ লগত আমি জড়িত কৰি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক আমি জ্ঞাত কৰিব চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে মই ৱৰ্কশ্বপটো আগবঢ়াই নিবলৈ মোৰ লগত জেনি আছে, মোৰ কলিগ। চ' মই জেনিক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে যাতে ৱৰ্কশ্বপৰ বাকী এক্টিভিটিছখিনি আগুৱাই নিয়ে। জেনি, অভাৰ টু ইউ, মেম। हेलो एवरीवन। तो पहले ये जो सेशन था वो पहले होने वाला था। हिंदी ओके समझते हैं ना? ठीक है। माय हिंदी इज़ नॉट दैट ओके, माय हिंदी इज़ नॉट दैट ग्रेट एज वेल, पर मैं थोड़ा मिक्स करके बात करने का, आई विल मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश। सो इट वाज सपोज टू बी 2 डिफरेंट सेशन, 2 अलग सेशन होने वाला था। फिर हमने मर्ज किया 2 सेशंस। तो प्रोफेसर सरबानी बेलूर भी है इधर। प्रोफेसर सरबानी बेलूर इज़ फ्रॉम IIT and she has also been doing a mapping exercise of CN. So we are merging both the sessions. So do you want to? So as the first activity, firstly, I'll request everyone to come and sit where the chart papers are kept. ये ग्रुप एक्टिविटी है तो वो ग्रुप में करना होता है। तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जो भी इस रूम में है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आगे आके टेबल के सामने बैठे ताकि ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, प्लीज़। But we don't have enough chart paper. At least send some chart paper. Please form a group of 5 to 6 people around the table. 5 या 6 जन का ग्रुप फॉर्म करके टेबल के सामने बैठ जाइए। थोड़ा मिक्स करके बैठेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि मतलब सारे, हाँ यहाँ पे भी आ जाए। है देखते हैं मतलब I think you should have some Assamese speaking people. इधर भी
सौरभ इस टेबल पे भी लोगों को आपको भी पार्टिसिपेट करना है नए टेबल में. हाँ, if you have. प्लीज़ इस टेबल पे भी आ जाइए क्योंकि हमारे पास स्टिकी नोट्स कम है, इसलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है. We have 7, as many as 7, if we can have 7 groups. If people are not coming, then it's fine only. Sticky notes दे दो, चार्ट पेपर अभी नहीं चाहिए. देगी कि नहीं ये पूछ के. ये चीज़ें तो तुम देख रही हो ना. कौन बोल रहा है? नहीं, एडवोकेसी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है. मैं बताऊंगी जब आप लेके बैठा है. स्टिकी नोट्स में लिखने के लिए बोलेंगे ना. So on the sticky notes, if you can write down a few words on what according to you is a community network, a few words that come to your mind. And what according to you are the requirements for an initiative to be called a community network. बॉस रहने दो, मैं बाद में ले जाता हूँ, मैं रख देता हूँ. बेसिकली ইয়াত যোনটো লিখা আছে বাইদেৱে যোনটো ক'লে কমিউনিটি নেটৱৰ্ক কি হয়, क्या है কমিউনিটি নেটৱৰ্ক কি হয়, আৰু আপোনালোকৰ মতে কমিউনিটি নেটৱৰ্কটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে কি কি দৰকাৰ, আপোনালোকে কি ভাবে? কমিউনিটি নেটৱৰ্কৰ বিষয়ে আমি শুনি আছোঁ বা আমি ইমান দিনে চাই আছোঁ, দেখি আছোঁ কমিউনিটি নেটৱৰ্ক কেনেকৈ কাম কৰি আছে. আপোনালোকে কি বুলি ভাবে যে প্ৰথমটো হ'ল কমিউনিটি নেটৱৰ্ক মানে কি, আপুনি কি বুজিছে কমিউনিটি নেটৱৰ্ক ক'লে, আৰু তাৰ পাছত কমিউনিটি নেটৱৰ্ক যদি আৰম্ভ কৰিব লাগে তেন্তে আপোনালোকৰ কি বুলি ভাবে যে কি কি প্ৰথম দৰকাৰ, কি কি সামগ্ৰী হ'ব পাৰে, কি কি আইডিয়া হ'ব পাৰে, কি ভাবিছে কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিব পাৰে, সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ চাৰ্ট পেপাৰ দিয়া আছে, চাৰ্ট পেপাৰ অ'কে, ষ্টিকি নোটছ দিয়া আছে, ষ্টিকি নোটছত আপোনালোকে লিখিব পাৰে. अच्छा, हिंदी में भी बोलना पड़ेगा, मैडम ने इंग्लिश में बोला ना. हाँ, तो कम्युनिटी नेटवर्क क्या है, व्हाट इज कम्युनिटी नेटवर्क क्या है, और कम्युनिटी नेटवर्क शुरू करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको क्या लगता है कि कैसे हम शुरू कर सकते हैं कम्युनिटी नेटवर्क, उसको आपको लिखना है आपका स्टिकी नोट्स में. হ্যাঁ, আমি বলতে চাই যে আমরা কমিউনিটি নেটওয়ার্ক কি, তো ওইটা আপনারা যদি গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিতে যদি আপনারা করেন তাহলে ভালো হয়. এইটা একটা গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি.
কমিউনিটি নেটওয়ার্ক আপনারা কালকে আর আজকে সকালবেলা আপনারা শুনেছেন যে কমিউনিটি নেটওয়ার্ক কি। তো আপনার পারসেপশন, আপনারা কি জানতে চাইছেন আর আপনারা কি জানেন কমিউনিটি নেটওয়ার্কের বিষয়ে, আর ওইটা অ্যাকর্ডিং টু ইউ, মানে আপনাদের পারসেপশন, আপনাদের তরফ থেকে আপনারা কি কি জিনিস দরকার কমিউনিটি নেটওয়ার্ক সেট আপ করার জন্যে, ওইটা একটু আপনারা লিখতে পারেন। ওইটা আপনাদেরকে আমি চার্ট পেপার দিয়েছি ওখানে, আর স্টিকি নোটস আছে, তো আপনারা বাংলায়ও লিখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, মানে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে পারেন। স্টিকি নোটস, স্টিকি নোটস যেটা দেয়া আছে ওই স্টিকি নোটসে লিখুন। Sticky notes. All the group members. हाँ, आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए, डिस्कस करके जो आया रिजल्ट उसको स्टिकी नोट्स में लिखिए, ठीक है? ग्रुप मेंबर्स प्लीज डिस्कस, आप लोग डिस्कस कीजिए आपस में, कम टू ए conclusion and then you write in the sticky notes. Discuss among yourself. How much time they have? They can take like 2 minutes. That's it. 2 minutes. आप लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट बचा है। सोचिए कम, लिखिए ज्यादा। আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈ গৈছে। You all have just 2 minutes. आप लोग नहीं कर रहे हैं because आप लोग सब जानते हैं। छोड़ दिया। Please bring your chairs and you can accommodate yourself here. Jenny will be needing one sticky note for few more participants. Yes. Inko, they are new participants. Old one. No, they will represent RGU. They will represent RGU. We'll have an RGU concept. So basically you got समझ गए क्या है? What is a community network? What do you think are the requirements for an initiative for starting a community network? You can discuss. You have 2 minutes. Come to a consensus and write down the points. The work is over. मेरा नाम बोल दीजिएगा, मैंने बोला है बोल दीजिएगा। जेनी, हाँ बोलो भाई। हर एक ग्रुप का एक नाम दे देने से बहुत बढ़िया था। Are we naming the groups, Jenny? They want to name. We don't have time. Yes. You keep the name. जब आप लोग प्रेजेंट करोगे आप लोग नाम बोल देना। हाँ। Oh, done. How do we collect them? No, one person from the group, please share what all are the terms that emerged. Okay. So after all, everybody is done, right? Or? Time's up. Okay. Time's up. Almost. Time's up. Oh, Nani, you'll speak, right? Okay, we have 1 more minute for this group. After that, before that, decide who is going to present. RG will get additional 30 seconds. We don't have time. We don't have sticky notes. We don't have time. क्या बोल हमको होटल ऑफिस से बुक है नहीं आपका ट्रिपल से बुक है ऑनलाइन पेमेंट करवाइए जी यहाँ देखिए करवा देंगे अब टेंशन फ्री पूछो क्यों अर्पणा जी भी है मैडम मैडम आपकी चीज़ें हैं आप करिए आप कीजिए हाँ अकेले रहते तो हम भैया फिर
Ernest. Ernest. Ernest, please help us coordinate. Time to stop, Jenny? Okay. Okay, done. Okay. Yeah. So the groups, those who have completed, will start. And others you can continue. আমি যাৰ বাকীখিনি শুনিব, আমি যাৰ যাৰ হৈ গ'ল আপুনি আপোনালোকৰ পৰা শুনো আৰু বাকীখিনিয়ে মন দিব, তেখেতলোকে ক'ব এতিয়া। So we'll start with this group. Okay. So I suppose you are okay. Yes, please let us. Shared platform. Few words have come out from our group. Jadugar. Jadugar. Okay, Team Jadugar. We have Team Jadugar with us. Coming together, shared platform, assistant to similar needy, and rest is all technical, and group of like-minded individuals. Okay. Did you hear it? Please सुन लीजिए. क्या था? Yes, sir. Can you repeat again? Group of like-minded people, bit of technology, shared platform, assistance to similar needy people. That's it. Next group. Next कौन है? Okay, thank you. So, what is a community network? For us, we believe that community network is. Oh, you cannot hear. Sorry. So, for us, the community network is, bringing connectivity to the mass. It will be connecting mass where you can break the digital divide there. For us, it is a C3: collaboration, coordination, and cooperation, along with connectivity, community, and collaboration with different bodies together to bring connectivity to that place. Requirements is like internet, people, devices, and ideas and concept, new ideas and concept, taking ownership, and empowerment of the community, and sustainable ecosystem. I think that's it. Yeah, sure. These are the requirements, and okay, we will do that. আপনারা বলবেন একজন? এখন বলবেন না একটু পরে? বলো। কিছু আহামিয়া হবে, সব হবে, সব চলবে। নমস্কার। দাঁড়িয়ে
Good evening, all everybody. গোটেইকেইটা ক'ব লাগিব নেকি? কমিউনিটি নেটৱৰ্ক মিনছ আমাৰ মই অসমীয়াত কৈছোঁ কমিউনিটি নেটৱৰ্ক মানে আমাৰ যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিলে আমাক মোবাইল লাগিব চ' মোবাইলৰ লগত আমাক চিম কাৰ্ড লাগিল তাৰপিছত আমাৰ নেটৱৰ্কৰ লাগিল নেটৱৰ্ক থকা মানে লগা মানে কি আমাক টাৱাৰ এটা লাগিব ন টাৱাৰটো থাকিলে আমি নেটৱৰ্কটো পাম চ' আমাক ডিভাইচ লাগে তাৰপিছত ফোনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আজিকালিতো যিহেতুকে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটো বেছি ন সব ক্ষেত্ৰতে আমাৰ স্মাৰ্টফোনটোৱে বেছিকৈ কাম কৰে স্মাৰ্টফোন লাগিল বা সাধাৰণ আমাৰতো যিখিনি গাঁও এলেকাৰ মানুহ হয় আমি মানুহবিলাকেতো বেছিভাগ মানুহে মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ হয় চ' আমি স্মাৰ্টফোন সকলোৱে ল'ব নোৱাৰে তে সৰু ফোন এটা হ'লেও লাগিব অন্ততঃ আমাক এটা ফোন লাগে আৰু সেইটো কি আছে আৰু আমাক এটা ভাল প্লেটফৰ্ম এটা লাগে হিউমেন মানে আমাৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ অলৰেডি ক'লোৱে মই আমি ফাৰ্ষ্টতে ক'ব লাগিছিল চৰি দে মানে কি লেণ্ড মানে প্লেটফৰ্ম দৰকাৰ হয় হা প্লেটফৰ্মটো মানে আমাৰ য'ত যাত ভাল পৰিৱেশ এটা থাকে অল মানে মানে টু কানেক্টিভিটি সেইটো আৰু থেংক ইউ Okay, so, okay, so she mentioned about the requirements for the community. Okay, the meaning of community network is a medium to communicate. Network, she exactly told that jogajog means connection between people. The requirements are, she told the first requirement is a mobile phone, which she said. But then she went into the deeper understanding of it that just having a mobile phone is not something that she requires. She requires internet. Then for the internet, she requires devices, then the tower. And the one thing that she also mentioned is a platform that can connect everyone together. So that's what she mentioned. Yeah, good. Good morning, everyone. This is Prithvish Devnath from RGU. So, a community network can be a group of different ethnicity and regional groups coming together to form to form a large group to bring development and prosperity to the different groups combining that network. So, the different requirements for community network can be the unique idea to a unique goal to achieve the development in their groups and getting technology because technology nowadays is expensive. Technology is expensive, so getting a mass support through this community network can get the technology much cheaper. That can be the second requirement, and emphasis is on the idea and thinking of new ways to implement it by brainstorming together. That can be another requirement of the community network. Thank you, that's all. You can put it up in the thing. You would like to go ahead? প্ৰথমতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কমিউনিটি নেটৱৰ্ক মিডিয়া হৈছে কোনো এটা অঞ্চলত সেই ঠাইখিনিৰ মানুহখিনিৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থাটোক অতি সক্ৰিয়ভাৱে দাঙি ধৰাটোৱে হৈছে কমিউনিটি মিডিয়া বা কমিউনিটি নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থা আৰু কমিউনিটি নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থাত প্ৰথমতে আমি প্ৰথম ফালৰ পৰা যদি চাব যাওঁ তো মাইক ব্যৱস্থাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে কাৰণ প্ৰাচীন কালত বা পুৰণি কালত ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ ফালে আমি ধাৱমান হ'লোঁ তেতিয়া ৰেডিঅ' ব্যৱস্থা তাৰপিছত মোবাইল বা ভ্ৰাম্যভাষৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি তাত অধিক সক্ৰিয়ভাৱে কমিউনিটিৰ বা তেওঁলোকৰ মাজত যিটো যোগাযোগ ব্যৱস্থা সেইটো অতি সক্ৰিয় কৰি তোলা হৈছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া আমি
আৰু অন্যান্য দিশ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মখনলৈ আহিলোঁ। বৰ্তমান সময়ত আজিৰ তাৰিখত ফেচবুক এটা উল্লেখযোগ্য ছ'চিয়েল মিডিয়া হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু তাত কমিউনিটি মিডিয়াই এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু সামাজিক মাধ্যম, বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমৰ ছফ্টৱেৰ গঠন কৰা হ'ল আৰু তাৰ যোগেদিও কমিউনিটি মিডিয়া বা কমিউনিটি নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থাটো অধিক সক্ৰিয় কৰি তোলা হৈছে। আৰু বৰ্তমান এই কমিউনিটি মিডিয়াৰ ব্যৱস্থাটোৰে গোটেই বিশ্বখনক এখন গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে, য'ত নেকি গোলকীকৰণৰ ব্যৱস্থাটো অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ গ্ৰুপটোৰ নাম হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গ্ৰুপ। Okay. So what he mentioned is that according to him, a community network is a network that brings people together. So collaboration is something that he has mentioned. And then he went into an understanding of how people can come together in the network. So internet is one way of bringing people together. The second thing that he told about is of course, platforms, different types of platforms, and like Facebook, Twitter, and other things that bring people together via the medium of internet, of course. And then he also mentioned about the globalization of economies, in the sense that we are no more apart. We are no more apart from others. We are all the same, is what he mentioned. Yeah. So these are the requirements, and he mentioned that the group name is Brahmaputra. Yeah. Yeah. So you would like to go ahead? নমস্কাৰ, আমাৰ গোটৰ নাম হ'ল ছয় দৰং গোট, তাৰমানে দুখন হেৰি আছে, হয়, মিক্স হৈছে। আৰু কমিউনিটি নেটৱৰ্ক মানে হ'ল মানে এখন গাঁৱৰ যিখিনি মানে মানুহখিনি আছে, মানুহখিনি একলগ হৈ মনৰ ভাৱ বুজাবুজি কৰি, মনৰ ভাৱ ইজনে সিজনৰ যি কাম কৰিম সেইখিনিৰ ওপৰত বুজাবুজিভাৱে যিখিনি কাম কৰা যায়, সেইখিনি হ'ল আমাৰ কমিউনিটি নেটৱৰ্ক। আৰু আমাৰ কমিউনিটি নেটৱৰ্ক এক গোট মানে কমিউনিটি নেটৱৰ্কত কাম কৰিবলৈ আমাক কি লাগে সেইটো কৈছোঁ। এটা হ'ল মিছন ভিজন লাগে, মিছন ভিজন। 2 নম্বৰ হ'ল কলাবৰেশ্যন, 3 নম্বৰ হ'ল ৰেগুলাৰ ডিছকাশ্যন, 4 হ'ল প্লেন এণ্ড প্ৰগ্ৰেম। সেইখিনি আমাক লাগে আৰু। থেংক ইউ। Okay. So she mentioned a very nice concept is like monobhav. So it is which means that binding minds together. So according to her, it is a network, the community network binds minds, not only people but minds. So we like-minded people are together. And she mentioned about the requirements, and she told it in English. So all the requirements she mentioned in English. So yeah, and the name of the group is okay. Soigaon industry from Soigaon and Dorong. So we in a collaboration is a Soigaon. Okay, so that's the name of the group. Yeah. Who wants to go next? আচ্ছা বলবে তো, জোরে জোরে বলবে, আমি কিন্তু জোরে জোরে। হেল্ল', নমস্কাৰ, সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ। মই আমাৰ গ্ৰুপৰ নাম হৈছে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ। ইয়াত এটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছে যে হোৱাট ইজ কমিউনিটি নেটৱৰ্ক। কমিউনিটি নেটৱৰ্ক মানে হৈছে আমি বৰ্তমান ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত আছোঁ। আমি যেতিয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত আছোঁ, আমাৰ এইটো এটা সুবিধা আছে যে আমি নিজে যিখিনি কাম জানো,
আমি ধৰক মোবাইল চলাব জানো, ফোনপে' বনাব জানো, গুগল পে' জনাব জানো, আমাক এইবিলাক খুব দৰকাৰ। কিন্তু আমাৰ পিছপৰা শ্ৰেণীবিলাকত যিবিলাক গাঁৱত মানুহ আছে সেইবিলাকে কিন্তু এই নেটৱৰ্কৰ সুবিধাটো নেজানে বা জনাৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহ কৰিব পৰাকৈ আনিব পৰা নাই আমি তেওঁলোকক। আমি যাতে এইটো গাঁৱে ভূঞে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক এটা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ লাগে। কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক বা পিছ পৰি থকা শ্ৰেণীসকলৰ মানুহবিলাকক যাতে আমি নেটৱৰ্কৰ যোগেদি ফোনপে' গুগল পে' আৰু যিবিলাক আমাৰ আছে যে আমাৰ ইউটিউবত চাই ৰন্ধা বঢ়াৰ সুবিধা আছে বা যিকোনো নজনা কাম যেনেকুৱা আমাৰ মৰাপাটৰ বস্তুবিলাক বনায়, হেণ্ডলুমৰ বস্তুবিলাক বনায়, এইবিলাক যাতে আমি সেই পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিৰ ওচৰত যাতে আমি বিতৰণ কৰিব পাৰোঁ বা সেইখিনি আমি যোগাযোগ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে যাতে কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি হ'লে আমাৰ তাত আমি আচলতে ধুবুৰী জিলাৰ মানুহখিনি খুব পিছ পৰি আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। আমি জানো সেইফালে এইখিনি সুবিধা দিলে বা নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে যদি আমি কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰবিলাক বহাব পাৰোঁ, আমাৰ আগ্ৰহীসকল মহিলাসকলক যাতে আমি এইটো কামটো কৰাব পাৰোঁ, এইখিনি হ'লে আমাৰ সুবিধা হয়। এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। Hello. Yeah, actually, I'll be translating her words. So she talked about connecting the unconnected, because the people of Dhubri, she said, is like deprived of in many aspects, whether it be like social media usage or like new techniques of training in the value chain that they are involved in, which is handicraft basically she mentioned. So she said that though the creamy layer in Dhubri, they are getting this access, but the interior line, that is the last mile, so they are deprived of this. So she said that through these centers, if like the centers could provide that network connectivity to those like who are not getting that access, so that would be very helpful. So this is what she like understood about community network, and for that what is needed, she said that they need a hub like center type who could give that facility to them, and also a platform like to connect them. So that is what. Thank you. तसिदेले नमस्ते सबैजनालाई पहिला जति पनि अब मैले कम्युनिकेट नेटवर्कको बारेमा बुझेँ, आई विल से इन इंग्लिश, ओके, in very short. Communicate network in all the stakeholders of an individual singles communicated each other is very easily, and as well requirements my friends. धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग सोसाइटी कम्युनिटी को हम लोग मतलब चाहिए, हम लोग को कम्युनिटी चाहिए, नेटवर्क के लिए चाहिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी। उसके बाद हम लोग आएंगे सेल फोन। हम लोग सेल फोन के बिना नहीं कैसे कम्युनिटी को नेटवर्क जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग को चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिंग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग का सेंटर रेडी हुआ है, हम लोग का जैसे कि हम लोग ही है प्रोवाइडर जो देते हैं, जोड़ सकते हैं तो। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. So the first question is, what is a community network? So basically, I have been here from last day, and what I have understood till now is community network basically means a network which is managed by a community, and at the same time it also works for the upliftment and the benefit of a particular community. When we are talking about the term community, it can be in any form, be it in the form of tribals, be it in the form of a small
village or society. And since we are talking about the last mile community, so we cannot forget about the communities or a group of people who are residing in far places like Zero Valley or in some regions of Ladakh, Leh Ladakh, as we are also talking about that. When it comes to the, what was the second question? What are the requirements of a community network? Basically, when it comes to the requirements, so a community network can never function without the involvement of a proper community. So it is important that not even like each and every member, if like even a small group of member, through the advancement of technology, and if we will teach them, they can foster some changes which can help to grow a community network in a better way. Apart from that, infrastructure of a community network. So basically, we were talking about the Digital India and PM Vani. Basically, it focuses that how we can connect the internet from the entire, like all the communities which are marginalized, which are subaltern in nature. Basically, for that, we require proper infrastructure. Infrastructure in terms of we need to provide them hardware access in terms of providing them mobiles and gadgets which are required to connect them. Apart from that, we need certain satellite systems, like one of our guests were talking about Starlink and Amazon's service such as Kuiper, if I'm not wrong. So these are the requirements which are required for a community network. And what actually makes a network community network? Just a minute. So basically, community network is like it should be run by a community, and it should benefit the community, and it should uplift them. Thank you. The last group. Last group is there, or last group नमस्कार मोर नाम उमेश नायक और आमार ग्रुपर नाम है रामधेनु रेनबो आसलते कम्युनिटी नेटवर्क की तार विषय कौं कम्युनिटी नेटवर्क होइसे आमार समाज जी पिछपरा लोकर बारे डिजिटली हेल्प बा सजाग सबल करिबोले डिजिटली सबल करिबोले एटा प्रचेष्टा और यार रिक्वायरमेंट होइसे प्रथम आमार सोसाइटीत मानु लागिब देन इंटरनेट पावर रिसोर्स जितु इलेक्ट्रिसिटी कबात कबात नाथाकिए तेनेके फास्ट कानेक्शन लागिब ओके आरो এতিয়া হিলো আমাৰ মানে আমি কেনেকৈ আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ আমাৰ চৰকাৰী আঁচনিয়ে হওক স্কুল কলেজৰ কাম কাজ হেল্থ সেক্টৰত আমি কৰোঁ ফাইনেন্সিয়েলি যিবিলাক বেংকৰ কামখিনি সেইখিনি কৰোঁ তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড আৰু এৱাৰনেছ থেংক ইউ ইমান So I would just translate it briefly. He has written it down in English actually, so it makes my work easier. So what is a community network? They have described, this is a rainbow group, so they have described it as social awareness or people, to digitally connect the people of backward classes so that they improve. So what do they need for this community network? So he said the first thing that comes to their mind is the people or the society which should be involved in setting up this community network. Then second is internet, of course. Then power source, as he mentioned that electricity is an issue in their area, so power source is needed. Then digital knowledge is also a requirement for setting up this community network. Thank you. Thank you so much, everyone, for sharing it. Pranita, next slide. Next slide. It's a PDF file, you can just scroll. Okay, the idea of doing this exercise is to sort of develop our own definition of community network. So
this is basically some of the words that emerged are, it's a common, it's for the community. Community owns it, manage it, community collaborate. So basically CNs are a classic definition of a CN is it's a crowdsourced collaborative network developed in a bottom-up fashion by groups of individuals that are communities that design, develop and manage the network infrastructure as a common resource. Hence, CNs are connectivity initiatives managed according to the governance models established by the community members itself in a democratic fashion and may be operated by groups of self-organized individuals or entities such as NGOs, local businesses or public organizations. Next slide. So just want to like a perfect example of a community network could be GoofyNet. GoofyNet करके एक नेटवर्क है जो कैटलोनिया स्पेन में है. तो वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं है अपने घर के अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरनेट है तो आप वो इंटरनेट शेयर कर सकते हैं और एक डिवाइस लगा के शेयर करके जहाँ पे इंटरनेट नहीं है वहाँ तक पहुँचाते हैं. तो English people can just read it. कल जो प्रेजेंटेशन था हमारा उस पे GoofyNet का लोग थे उधर. नेक्स्ट स्लाइड. However, ऐसा एक कम्युनिटी नेटवर्क का एक आइडिया है, एक आइडियल कम्युनिटी नेटवर्क का आइडिया है. That's not possible in a country like India because of two reasons. One is there are legal barriers in setting up community network. The mesh connection, which for example GoofyNet is using, it's not possible to set up something like that on a large scale in India. तो वैसा कनेक्शन इंडिया में हम सेटअप नहीं कर सकते. तो हमारा एक्सरसाइज का ये भी एक मकसद है कि हम कैसे समझते हैं कम्युनिटी नेटवर्क्स को और क्या क्या हमारे इंडिया में और इस रीजन में कैसे टाइप का कम्युनिटी नेटवर्क्स है, ये समझने के लिए भी हमारा कितना अलग है और कितना वैलिड भी है इस डेफिनेशन से, इसलिए हम ये एक्सरसाइज भी कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड. तो इसलिए आपको जो लग रहा है कि आपके हिसाब से जो कम्युनिटी नेटवर्क्स है आप अगर लिख सकते हैं एक पेपर में, आपको कौन कौन लाइक व्हाट ऑल कम्युनिटी नेटवर्क्स डू यू नो ऑफ अराउंड यू. If you can write down the names of the community network or the digital initiatives you know in a sticky note. সো आपको अभी जैसे जेनी बताई सो আপনারা জানেন এখন জেনি যেমন এখন বললো যে কমিউনিটি নেটওয়ার্কস কি আর সবকটা কমিউনিটি আমরা যা যা ভাবি যে যেমন কি একটা টাওয়ার সেটআপ করে আমরা ওখানে ইন্টারনেট দিয়ে দেবো, ওটা হতে পারে না ইন্ডিয়াতে. ওটা আমরা রেগুলেটরি নর্মস আমরা ফলো করছি না, তো সেটা উচিত নয়. যেই জিনিসটা উচিত নয় আমরা সেটা করতে পারবো না. তো তোমরা যা যা জানো, যেরকম জানো, যদি কোনো ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভ জানো সেইগুলো তোমরা লিখতে পারো একটা পেপারে, লিখে ওই স্টিকি নোটে লিখে দাও যে কি কি ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভস তোমরা জানো, নয়তো কোনো কমিউনিটি নেটওয়ার্ক যদি তোমরা জানো ওগুলোকে লিখে দিতে পারো, লিখতে পারো ওখানে. কোনো কোয়েশ্চেন্স যদি থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারো.
तो फिर वो जैसा कि आपको वो लाइन ऑफ साइट चेक करना, लाइन ऑफ साइट इन द सेंस कि कभी कभी ऐसा आप बोलो ना कि ऑलवेज हम अगर इंटरनेट पे कंप्यूटर में देखते हैं वो वहाँ पे जाके वो फिजिकली कुछ और ही होता है। तो जैसा कि वो जीरो वाली की दिखा रही थी, नानी दिखा रही थी ना कि वो पेड़ के ऊपर ये बीच में पेड़ भी रहता है, तो वो वाला से सिग्नल कैसे बंद होता है, सिग्नल ऑफ होता है। So that one you do last. Then now Amir will talk, right? आपका है। वो संजय